ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। जय शंकर। प्रणाम स्वामी जी। परम पूज्य स्वाम्यांगल आगमनानामका मस्त खुशी जाल्या आणि उपस्थित आशिल सगळ्यांके आमगेल स्वागत। आम्ही आता सगळी मेळणू सभा प्रारंभ प्रार्थना करूया। ओम दक्षिणस्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता सदा गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्वागत भाषण करूक हांव हुबळी सभेचे प्रेसिडेंट श्री नंदन बळवळ्ळी मामाक आमंत्रित करता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। आता चलता आशिल्ले हे पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रम सुमार 1 वर्सा धरून आमी वेट करता आशिल्ले स्वाम्यांगले आगमनाक। हे पंता स्वाम्यांगले आगमन जावन हे पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रम स्टार्ट जाले। आमी स्वागत पयलींच करता आशिल्ले जाल्यार कारणांतर जावन करूंक जायनी। आमी प्रथम स्वाम्यांक सप्तांगले तर्फेने स्वागत मानता। तशीच हांगा मेळिल्ले सक्त भक्तगणांक भट मामांक आनी रेटिन्यू स्टाफाक पुरो जाणांकय हांव हृत्पूर्वक स्वागत मानता। धन्यवाद नंदन माम। परम पूज्य स्वामी जी का आमका आशीर्वचन दिवनू धन्य कोरका म्हणून हांव विनम्र प्रार्थना करता। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद् धम्मिल्लसम्मल्लिकाम् लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। मस्त प्रसन्नता जातस हांगा देवाल दर्शन कोरनू तुमकां सगळ्यांक पळोवन मस्त कार्यक्रम हांगा आयोजीत जाल्या ती
ह्याची सभागृहांतू तुमगेले एक उत्साह आणि तशीच एक कर्मशीलता की सगळं कार्यक्रम महाशिवरात्री निमित्त जावन कसं जाताले ते अत्यंत घुमटी रितीर जाल्या ती संपूर्ण समाजाक एक संस्कार मेळ्ळो म्हण येद महाशिवरात्री निमित्त कल व्रताचरण करतानी आनी समाजा तर्फेन येची तांतुकल इम्प्रूवमेंट्स करची आशिल्ली प्रेरणा सुद्दां मेळ्ळ्या आमकां संतोष आसा आमी प्रदीपन ताचो उल्लेख करता ती पयलें पंचपक्वान जातालें एक याम पूज जाल्ली आनी हांगां परमळ येवच्या सूर जावचें दुसरी याम पुजा आनी कलकी तिसरी याम पुजा स्टील बट हे 4 वर्सां तुमची हांगाच लोकांनी न्ही तुमी म्हळ्यार यू द होस्ट्स सो यू वॉन्ट गिव द डिलिव्हर द बेस्ट म्हणटा ती बट भायच लोकांनी आनी तुमी तुमगेली सहमती आशिल्ली आहाराचेर चिकेच एक अंकुश हाडल्यार बरेंची म्हाजो पोट वायट जाता आमी धडधड धडधड येता ती सकाळीं पावता ती महाशिवरात्री निमित्त व्रताचरण करता ती जागरण जाताची बैसून करचें सांगाती पूज करता ती आहाराचेर इतलें कल्याक एक पराधीनता म्हणटा ती त्यान तुमी बंद करयलें वय की ना अत्यंत आसल्यार सात्वीक ऑप्शनच देर बट प्रलोभन ना येवन घेवंक काची नासल्यार मागीर वत्तन चुरचुरतो बसचें ना कोणें कल्ल आशिल्ली की बा आमी घेयनीची म्हणून तशें जाता पळय तशी करण्यातलें एक संयम स्वतः अनुशासन आयलें तशीच भजनेचें युध्द जातालें हांगा मागीर एक व्यवस्था करपा पडली प्रथम याम पुजे नंतर मे बी बॉम्बे ग्रूप तांणी म्हणयात भजन आनी तांचे पैकी कोण म्हणचें दॅट इज एन इंटरनल स्ट्रायफ तुमी करा ती डिसायड करा ती म्हणून तशी वेवस्था जाल्ली पुणेची मागीर खंय की बँगलोरचें आनी लास्ट मागीर हांगाच्या सदस्यांनी एज होस्ट यू प्लेड युअर रोल टू द हिल्ट थंय सुद्दां एक परिवर्तन आयलें युवा पिढीन येवन सांगलें स्वामीजी वॉट एवर यू प्ले द तानपुराचिकल स्ट्रेन्स आसा ती तर एक नाद चलता आसता इफ वी कॅन ऑल्सो हॅव दॅट अँड मिनिमायज द भजन इट विल बी बेटर म्हाका कळ्ळें एक पीक येता आसता पयलें दिवसान तूं अनुश्ठान जालें पूज जाली रातीची पूज सूर जाली एक पूज जाली तांत एक अंतराल आयलें आयकतच न्हू तुमकां मागशी अंतराल आयलें त्या वेळार जस्ट क्रेशेंडो म्हणटात एक भजन करचे बदलाक आमच्यान संयम आसा वील मॅनेज आमी बसता ती जप करता ती करून आयल्या सोय जाय द वील कलेक्ट आवर सेल्स म्हणटा ती चिके डीप ब्रिदींग करून वील कंटिन्यू अँड वी वॉन्ट टू डू दॅट ध्यानांत वचची इच्छा उत्पन्न जाली सो अत्यंत एक नैसर्गिक हें प्रोसेस म्हण येद महाशिवरात्रीचें आहाराचेर पराधीनता सोण लर्न टू डिसिप्लिन आफ्टर सम टायम द हंगर डजंट इट्स जस्ट वन डे मे बी राती जेवील आसता ती सकाळीं ब्रेकफास्ट आसल्यार घेतलें नाजाल्यार ना 12 hours 24 hours मे बी 18 hours मॅनेज करूं जायना हांवें मागीर सकाळीं महाशिवरात्री नंतर आसताची तर संयम स्वता येवच्या सूर जालो समाजांतू आनी एक क्षेत्र हें की हांगा खंयचे खंयचे सभेन थारी येतालीं तांकांय ताचे संस्कार मेळ्ळे मुखार वचून ती आतां आपणाल सभेन तसो अथवा कार्ला वचून बँगलोर मठा वचून महाशिवरात्रीचो कलेक प्रणाली हांगा बसल्या वस्तुतः आमगेल्या मठांतू आमी येना फुडें नाशिल्ली आमकां गर्भगृहांत बसून करपा पडलें जाल्यार आमकां असंतोश जाता आशिल्लो त्या वेळार बसल्यार 4 याम पूज करून उठावचें तशें आसतालें जाल्यार लोकांगेले एक उत्साह आसता महोत्सव तो एक वैयक्तीक अनुश्ठान न्हय वेन यू मीट यू कॉल पीपल देन देर हॅज टू बी पार्टिसिपेशन अदरवायज आय कॅन डू माय अनुष्ठान्स इन माय ओन रूम वाय शूड आय कम आउट हियर सो तें एक महोत्सव सुद्दां केल्लो तुमी आनी स्वनियंत्रण सुद्दां आमी पळयलें म्हणूची मस्त संतोष जाता त्या एक पीक म्हणटा ती ऑफ कला एक्टिविटी inactivity. A poise is maintained where the mind has shed its restlessness around 3 o'clock, 3:30, 4 a.m. If you have been staying awake without much to do, film पळोवच्या वचून अशी सुद्दां थोडे
स्टेट शांत करता ती वट्टायर जाग असल्यार पूर्ण काय म्हणून ना हांगा एक अनुशासीत रूप शिवमंत्र जपू इश्टमंत्र जपू पुजा निराहार जावन ते भी लागकले पुण्य मेळिल्लें ज्ञात्वा अज्ञात्वा म्हणटा ती महाशिवरात्रीचे कथेन तस पळय तो गोत नाशिल्लें ही वॉज वेटींग फॉर अ प्रे म्हणटा ती आयल्यार एक हरणाक स्वाहा करचें बट त्या एक आतुरतेन तूं प्रतीक्षा करतना कोक्क मेळनाशिल्लो आनी बेलपत्रीचें झाड आरी वृक्ष आरी तो आरूढ आशिल्लो तो गोंयक शिवलिंग आसा ताका गोतना बिकॉज ऑफ हिज एक मस्त खाण दिसतात तातूंत बेलपत्री झाड पळयलें आं बाप रे यू टू बी व्हेरी व्हेरी डेक्स्ट्रस अशी करून वचून थंय एक टक्क करून काडका पडटना सगळे कडेन घाय जाता तो ताचेर चोवण बसला बिकॉज दॅट वॉज दी ओनली बीग ट्री देर अँड नथींग केम जर त्या हातूंत तें हाल्लेलें मदेन मदेन तूं एक एक बेलपत्री थुंटू न्हू त्या शिवलिंगाचेर पडटा आसली तागेले वॉटर बॉटल आशिल्लें वॉट एवर इट वॉज ड्रिपींग ताजे एक 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 थेंब पळोवन थंय शिवाभिशेक जालो आनी ताका साक्षात्कार जालो एक अनुग्रह मेळ्ळें आमी ज्ञात्वा कल्याक ज्ञात्वा म्हळ्यार शिवतत्व तुमकां ज्ञान जालें हांवें संस्कार आसा ती हें बरेंची आमी करता ती हाज्यान जिवनांत एक मंगलता येता ना म्हण जाल्यार पशुतुल्य जीवन प्रारब्धवश भोग आसता सूख येता दुख्ख येता जस्ट गो ऑन एन्ड्युरींग एंड होपींग की द सुख वील कंटिन्यू इट इज नॉट संवसारांत तूं शाश्वत सूख म्हूण ना सो वी वॉन्ट टू ट्रान्सेंड दॅट आमगेल स्वरूपमा सच्चिदानंद स्वरूप खंय आमकां तांचे जाय शिवोहम हें म्हाका भावना जाय अनुभव जाय म्हणून तप करतात तुमी कल्याक प्रसन्न जायच ना ईश्वर सो दैनंदीन तुमगे जिवनांत सुद्दां एक मंगलता येता आत्मबल वाडता वी बिकम बेटर पीपल ऑल्सो एक ट्रान्सफॉर्मेशन येता आनी शिवप्राप्ती सुद्दां साध्य आसा इफ यू इंटेन्सिफाय दॅट जपा एटसेट्रा a state of poise म्हणटा ती when you can just maintain your awareness let the mantra go on be aware of whatever puja is being performed that is the beauty of it vikshepana ज्ञान ना अज्ञानस्य जाल्यार विक्षेप ना there is no conjuring of arguments and trying to defend yourself which is a normal conversation that goes on in the mind after a certain age तशें हांव म्हणिशिल्लें आतां तशें कसल्याक म्हणलें इत्यादी हो कैरू शांत जाला बिकॉज द मायंड इज ऑलमोस्ट फेटिग्ड सो इट इज क्वायट एंड द बुद्धी इज इंटेंट वन संकल्प आई हैव टू रिमेन अवेक and I should be aware of what is happening. If I am doing the puja, I'll be participating. आनी चिकेचे सरल जाता जागरण करूंक but just sitting, observing, reciting, it's a difficult thing. आनी तशें कोण कल जाता संस्कार येता ती संस्कार मगो तसत नव्हे you know something has to be done, you do it, but you will be more effective if you have the sanskaras. I'll give a very sad example. एक मनुष्य आशिल्लो another hunter, somewhere he learned hunting, killing of animals is not good, and then he had also heard तो वाल्मीकि म्हूण आशिल्लो तो महर्षि जालो इत्यादि आपणाकय झट से ज्ञान मिल जाएगा तो अच्छा बल्कि सत्संग केलेलो आसता गांवांत वचून सो ही लेफ्ट relinquished his bow and arrows आनी मागीर वचूलो शिवचिंतन करूं की राम नाम करूं की कलकी वता आशिल्लो ही वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज स्मॉल विलेज सम हट्स देर एक ट्रॅक आसा आनी हार्डली अ बिग रोड और समथींग ही ऑब्जर्वड अ क्लस्टर ऑफ बॉयज बेंडिंग ओवर समथींग कलकी करता आसा ती पळयलें लागी एज ही अप्रोच्ड ही सॉ नोटिस्ड देर वॉज अ tortoise there. It had pulled in all its limbs. And these children now sanan pataran martashni, badiyan martashni, kalike korka mano, anashi padele. Ani lagi anapra, they looked up. Konki hod manushaila, hod mary, senior person, he'll definitely spank us or hey kale manatala mano. But he just observed that turtle or tortoise. Turtle is in water, no? So tortoise, kurma. And म्हणालो आणि वता रावलो संस्कार म्हणटा ती ॲज अ हंटर ही न्यू हाऊ टू डील विथ दॅट टॉर्टोइज इट वॉज हिज प्रे सो इफ यू गो ऑन बीटिंग ऑन द शेल इट्स नॉट गोइंग टू वर्क टिप इट ओवर
and then it's exposed. Then you can finish it off. That samskaras prompted him to guide, misguide, or whatever, encourage those children to finish off that. कळतं असं? विचार करनातील सुद्धा एकच न जाता ते संस्कार म्हणतात ते. Your good resolutions are there. Oh, what at one time was something he would have sold in the market as prey. Right now, he has decided he is giving up hunting. At the same time, when he saw it, and suddenly the boys parted and they just looked up, "Kaun manu?" He saw that and he realized that they were hitting at the shell, which is pretty strong. The children would not have been able to do anything. All that he did is told them and walked it. Those are the samskaras. So, Ammi, we build our good samskaras by participating in such functions. कळतं स्वतुमका? वाईट संस्कारही असतात, बर संस्कारही असतात. Per se, white, yes, we can delineate some into very bad samskaras, etc., where people are only things. Bhogach matra, utilize, use. I am a very clever man. I know how to manipulate. When there's an atmiyata, you see a person as a person, as much alive, sensitized to his surroundings as yourself, बर संस्कार उत्पन्न जातात ते. You give them that much है, not to be exploited or used. कोणे असतं? Your relatives, even your closest relative you can exploit, or if you are really foolish, get exploited. हांव इतलं करता, काळजी करता जाल्यार they don't only understand how much आहे. कोण सांगल तूं काळजी करूंक? You're depleting yourself and degrading the whole family setup. So काळजी सोडची, your personal एक है strength म्हणतात ती, and encouraging also, sharing, giving that love, इत्यादि. As children we are groomed into this. एक सुसंस्कृत वातावरणांतू, एक सारस्वत समाजांतू. तशी हांगा येवन साधन केलेलं तुम्ही लोक, यू हॅव होस्टेड इट, सो तें पुण्य असं तुमगे जिवनांतू ताची अभिवृद्धी जावंका. शिवदर्शना खातीर शिवोहम हें ज्ञान जावं का म्हूण हें केल्लें आमी करता ती. पयल अनुग्रह कोणाल जाता? देवीला. ऐसा क्षेत्र, कार्यक्षेत्र है आमगेलें. आमी कुरुक्षेत्र करश ना ती गुरुक्षेत्र करतात म्हूण एक प्रतिज्ञा घेवन गुरुक्षेत्र मेरी समथिंग वेर आई विल नॉट जस्ट बेनिफिट, आई विल इम्प्रूव. I'll attain to what is the final purushartha of a human being. Dharma, artha, kama, moksha purushartha सुद्धा मगल सिद्ध जाऊन का म्हणू एक तत्परतेनं तुम्ही करता सती ज्ञात्वा अज्ञात्वा संस्कार असल्यारी अज्ञात्वा सुद्धा करता ती वळण म्हणता ती दिलेलं असता. सो यू अटेंड, यू पार्टिसिपेट, धन्य तुम्ही. बट हे क्षेत्र म्हणेलं वॉट एवर वी सी इदंतया यद दृश्यते हां व आणि हें आणि ही लोक इत्यादी म्हणक्यान अनुभव जाता. दिस इज द रेल्म ऑफ शक्ती. Because there's not only ajnana, there's duplicity also. There is dvaita also. I am different from this mancha. So tya avasthentu, it is definitely the kshetra who reigns supreme म्हणतात देवी. सो देवीला अनुग्रह पैन जाऊन कापडता आणि मगगिरी शिवप्राप्ती साध्यस. म्हणून आमगेल परंपरेन सुद्दां भवानी शंकर जावन आसा. आमी सांगता ती चेडवांगान सांगतना तुम्ही प्रार्थना करतना देवी ती ताई हावस नव्हती ती पहिले जागृत जाता. ओ आपणा कोणकी आपयतस. अँड देन शी, आय डोंट नो हाऊ शी मॅनेजेस टू wake up Shiva also, get him out of his samadhi and say, Anugrah korka ailyanti. So this sort of a thing, amko has samskarashin miti. It is very easy to accept, understand, so that we don't miss the first few steps. Then we have to build on those samskaras. Anita eka kriyan bayanata jikorcha through whatever upasanas we are doing. Hanga Bhuvaneshwari ek photo घाल्या. तीची भुवनानाम ईश्वरी, चतुर्दश भुवनांची ईश्वरी जावनच ती देवी म्हणून तशी आमी तिगेलें आराधन करता. ती एक पांय तो गस थंय आमी शरण वता ती. आनी फर्स्ट देवी अनुग्रह जावचे लक्षण म्हळ्यार अभय दिता ती. फियर नॉट. एक कळवळ कल्ल आसता दॅट बिगिन्स टू फेड ऑफ. कळवळ असं अनर्गल चिंतन जाता. चिंतस
तर बरं जाल्ल्या सुद्दां बऱ्याचे लाभ घेवचे साध्य ना. आत्तायलें जाल्यार मुखारी म्हण तशी संशय. सो तशें एक दुरवस्थेंत वचूनच म्हणून पयले देवी अभय मुद्रा प्रकट करता, वर मागीर दिवच्या सूर करता. द सिंपलेस्ट ऑफ द श्रीविद्याचें एक प्रकटन भुवनेश्वरी. मागीर चिकेच आमी शांत जायना फुडें आपणांत बरेपण आसा, मगर जिवनांत एक समृद्धी येतास. आय वॉजंट अवेर देर वॉज सो मच गुडनेस इन मी. तशी सुद्दां जाता. नाजल्यार दुसऱ्या मुखार आमी बरीं जाता ती जवळ आपणांतूच विचार केल्यार कितलें कटुवचन, कितलें स्वार्थू, fearful of any competition, any somebody becoming more stronger than me. हें एक नैसर्गिक जीवनाची प्रणाली. आय नीड टू बी इन कंट्रोल, अदरवायज हें सगळं सुसूर जाता. आय हॅव अ रोल टू प्ले, आय विल प्ले टू द हिल्ट, बट आय एम नॉट गोइंग टू सफर वायल प्लेइंग दॅट रोल. कळतच न्ही. तें अभय आनी वरद, दिस इज द प्ले ऑफ देवी. तें एक मनाक संतोष जायना फुडें देर इज अ ट्रान्सफॉर्मेशन इन दॅट पर्सन. यू कॅन ट्रस्ट दॅट पर्सन. दॅट पर्सन ऑल्सो ट्रस्ट्स हिमसेल्फ, हरसेल्फ, बिकम्स ट्रस्टवर्दी फॉर अ गिवन व्हॅल्यू ऑफ ट्रस्ट. श्रद्ध दवरका म्हूण ना, ट्रस्ट. मागीर एक निश्ठा म्हणटा ती त्या दावांत येवच्या सूर जायना फुडें अगूर कळटा तिगेल हातांत तूं वयच्या हातांत तूं पाशयस, अंकुशयस. पाश धर्त तें. इट होल्ड्स यू. दॅट सेम शक्ती विच वॉज बायंडींग यू टू दी एक्सटर्नल म्हणचे भितर डोंट थिंक ब्लँकिंग आउट ऑफ एक्सटर्नल स्पिरिच्युएलिटी. नो वे. आमी बँगलोरांत हाजेर मस्त चिंतन केलेलें आहे. वॉट वी परसीव एज रियल इज आर क्षेत्र, देवी क्षेत्र. सो वी इनवोक हर ग्रेस so that we do justice to ourselves by dealing with it very meticulously. अर्ध काम केलें आनी देव पळोवन घेतलो गो म्हळ्यार जाल्लें काम देव पळोवन घेना. देव पळयतच, गुरुल्या पेटयतलो. हाची एक शीक अंडरस्टँड, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर एक्शन्स एटसेट्रा, बी अकाउंटेबल फॉर दॅट. तशी एक सतर्कता केन्ना येता सन्न विशयांत. तूं, आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स, सन्न विशयांत सुद्दां पीपल हू ट्रस्ट यू, यू आर फेअर टू देम, यू आर ऑनेस्ट टू देम. तशी एक आमी करता ती इवन रिपोर्टींग. युवधारा सांगा ती कितलें शिकूंक मेळ्ळें आमकां. दृश्टांत दिवच्या, एग्जाम्पल्सूय दिवच्याक तांची आतां सुलभ जाता आसा. 7-8 of them, frequently changing. 9 sessions I may have had over a period of 1.5 years. And the first thing we learnt is, when we sit and try to understand something, like एक mini project असता, status report first. कल असं म्हणता विचार करका, because invariably people थोडे आयकून they come up with solutions. अशी करूया तशी करूया. कल असं, does it really require any improvement? इत्यादी इत्यादी सहन करचें आनी अंडरस्टँड. इनवेरिएबली इन्फॉर्मेशन काडूक अधिकार आसतना सुद्दां कोणकी सांगिल्लें म्हूण घेवन बसता ती अबावट 70% इज एटेस्टेड ट्रूथ, 30% चान्स घेवया अँड वील कम अप ब्रायट इन अ मिटींग अँड विथ लॉट ऑफ सजेशन्स म्हूण जाता. हे पोल खोल जालो आनी मागीर वी स्टार्टेड अंडरस्टँड एसेस अ सिच्युएशन. Then remember whatever prompted this meeting to happen by way of some improvement required or some भक्तांक थोडो त्रास जाता असं. अशी टेबल्स दवरल्यार त्रास जाता की तशी टेबल्स दवरतात की एकदम येवन कोर नाका ती, बिकॉज नो सिच्युएशन इज अलायक. यू कॅन ब्रिंग युअर एक्सपिरियन्स बट अंडरस्टँड हाऊ थिंग्स वर्क हियर अँड देन कम अप विथ सम सोल्युशन, सो टू से. अँड बिलीव मी, in a group of 10, it is a very difficult task because everybody is speaking at the same time. The situation is duravastha zali and solutions and after 3 months parat another new compounded ghotala starts again. So titiksha kor no, you dare to be with yourself, listen to others. Thoi shravan sur jata. Shravan aikuncha. I have a suggestion. Okay, you wanted to speak? You speak. I'll breathe. I shall listen.
and I may realize that what that person is saying is something more interesting and more definitive, and a better idea than what I was all rearing up to present to a small group also. You learn to tolerate yourself and not be dependent or defined by karma. कळतंस ना? कर्म लेप वच का कर्माचे बंधन सुट का मेरी हांव सगळें सोवण बसलां हांव कले करना म्हूण न्हय कशी तें इन अ इट कन्फाउंड्स यू and you feel easily dissatisfied or satisfied based on what you have done, especially in a domestic or family setup, and that's the only way you have to define yourself, then naturally you will be very, very touchy. ना हांव म्हणलें समज, डोंट एवर क्वेश्चन दॅट. तशी एक दुरवस्था जाता. सो ते कर्माचे बंधन सुटका मेरी अगेन इन अ ग्रुप लर्न टू लिसन ऑल्सो, आणि देन we can become qualified for Guru Upasatti, because Guru Upasatti, Guru Seva Mary, Shravan Kurchi इच्छा घेऊन येते अरे शुश्रूषा. बुभुक्षा इज कशी भूक खाऊंची इच्छा. शुश्रूषा इज द डिझायर टू लिसन टू अंडरस्टँड. Invariably that is missing. We want attestation. Oh, I am a good shishya, or I shall attain to something. Guru Dhanya, this Guru is great. It doesn't happen like that. Guru Seva is merciless. All your coverings, all your impressions about yourself as you want to be perceived, or even as you perceive yourself, it's gently but mercilessly ripped apart, and finally you are left to discover yourself in your own innate purity. थंय शिव दर्शन जावचें साध्य आसा. नाजाल्यार थोपा थोपी करून लेपा लेपी करून हांव अशी हांव तशें न्हय म्हूण तें सगळें आसता. ते पाकळ्यो अश्यो दे जस्ट फॉल अवे ऑर दे ब्लॉसम, एंड देन द इनहेरंट कलर्स that is expressed. This is Shiva Aradhana, and it happens in the realm of Shakti. शक्ती तिरस्कार केल्यार कसलें जावचें ना. ता वळकळता ही जी खंयची आमकां विशयान तूं बद्ध कोन्न दवरताली पाश रुपेण, तीच आतां तें मुक्त करतस. एंड फॉर द जॉय ऑफ द आत्मना आत्मकाम जावच्या कामी शिकता ती सर्वं प्रियं भवति. आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति. औपनिषद एक वाक्य कळतस तुमकां. आत्मा खातीर सगळें दुसरें प्रिय आसा. बेज लेवल्स आमगेलें सुद्दां तांचें आसा. फॉर मी एवरीथींग इज डियर. इफ समबडी इज नायस टू मी, ही इज माय फ्रेंड. इफ नॉट, ही इज माय एनिमी. सो वॉट इज बिग अबाउट दिस? इट इज नॉट जिवा खातीर म्हणी. जिवा खातीर कल बरें म्हणून तें बरें जाता, तें प्रिय जाता म्हणी. आत्मनस्तु कामाय. यू विल हॅव टू डिस्कवर वॉट दी आत्मन इज. इट इज नॉट दॅट. Till you persist, you are safe. Persist in what? Saying, I shall not be fooled. I thought this was good, but then that person has an ulterior motive, and I played into their hands. Why? Because I was foolish. Because something appealed, that person understood, dished out the same, and I was confounded. So there is something more? Yes. Have you understood something more? Yes. About that person, that's good. About yourself? Yes. So not being satisfied with the immediate impact kal jata hai ka good bad priya apriya cha, discover the Atman, and that will prompt you when you say, I shall assess a situation correctly, I shall learn to listen, even if it's a small group or something. Shravana, shrotum ichha. Then the Upadesh of the Guru, which is extremely subtle, will be audible, and it has arthu, ingita arthata, tattvamasi ityadi. Very patently, Jiva, am baddhasa, and Shiva, all pervasive. To ham ek khaykale arthu zatva. Tashi arthu koro vachulya zaina. ते हामगल क्षुद्रत सोडल्यारी तो आपणाल ऐश्वर्य सोडता. शिवो हम म्हणमाक ज्ञान जाता. वेदांत. So we can gently go into that level. But ते सिद्ध करूक क्रोधाकारांकुशोज्वला सुदयस अंकुशस क्रोध रूपी. So every time you make a slip, there is a good person will say, how did I make a mistake? I should not have. But then samskar rupena,
यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स इन द सेंस लौकिक स्तरार न्ही थंय मिस्टेक्स एक पण जाता आसता ती जाल्यार इनसफिशियंट डेटा म्हळ्यार एंड यू टेक अ डिसिजन बेस्ड ऑन दॅट देन यू हॅव टू करेक्ट युअर सेल्फ बट यू आर नॉट ओपन टू करेक्शन बिकॉज यू आर नॉट डिफायनिंग युअर सेल्फ बाय वॉट यू हॅव अचीव्ड कळतं सर 3-4 parallel streams running and we are tying that making a strong connect with the Devi through whom only we can understand Shivoham. सो तशी एक हांगा जाता असं आमकां मस्त खुशी जाता देवीला आदि क्षांत विलास लाल सतया तासां तुरीया तुया क्रोडीकृत्य जगत्त्रयं विजयते वेदादि विद्यामयी तां वाचं मयि संप्रसादय सुधा कल्लोल कोलाहल क्रीडाकर्ण नवर्णनीय कविता साम्राज्य सिद्धिप्रदाम्. It's a very poetic expression, but the innate desire of every human being. May I have the freedom, may I have the liberty to express myself, to feel the joy. वही की ना एक तुका मस्त दिल या रे सगळे दिल या घेऊन बैस नाही खुशीन तू but that doesn't satisfy. After some time I want to express, I want to improve on that, I want to do something. I would like to share it with somebody. तिथली एक sumptuousness असल्यारी that desire comes in. So that has been put in poetry by the Acharya Prithvidharacharya, who had the Sakshatkar of Devi Bhuvaneshwari and then प्रकट जाली ती तागल हृदयांतू आणि वाणी रूपेण आमक प्राप्त जाली. सो भुवनेश्वरी महास्तोत्र म्हणून सो तांतूल एक स्टॅन्झा आम्ही आता उच्चारण केलें ताजो. आदि क्षांत विलास लाल सतया अ आ ई उ उ ए ऐ इत्यादि स्वर आणि व्यंजन वॉवल्स कॉन्सोनंट्स घेवन लम अळम क्षम थाय क्ष थाय हें अक्षर कसलंसं तें घेवन तूं सृश्टी करता आदि क्षांत तांचे एक विलास आसा देवीलो. एवरीथिंग इज टाइड डावन इन दिस. सगळे शब्द हांतुल्यान आयलाय नाम आनी रूपात्मक जगत कसलें आसा तूंच प्रकट करतली तूंच उपादान कारण तूंच निमित्त कारण अभिन्न जावन आसा तुज्यान तुमचे सगळे सृश्टी आसा. दोज accustomed to Vedant will catch on these terms, but we go through it, we don't get stuck at this level, it's a little too high. Come back to something you can understand. This world is an expression of the Shakti. It is in her. She doesn't have to resort to other building material to create it. Example given is your deep sleep anantar a dream. रॅपिड आय मुवमेंट जाता आसा तुमगेलें स्वप्न उठायतना एक फावट हूम सुट्टिल्लो आसता बाप रे तें म्हाका शाशिल्लें आनी खंय ना तें स्वतंत्रता जी सत्ता ना इट एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज आय परसिव्ड इट. दॅट्स दी ओनली प्रूफ. देर इज नो अदर प्रूफ. You perceived it, yes, as something real, yes, as real as this. Now this is real, but that was real, yes. Validated in your getting up in that shock and fear, maybe yelling also. So it was real, and you were completely about to be engulfed by that thing that was chasing you, and you fortunately woke up. So who's to say that this is real? What about if you get out of this also? So thai Vedanta just gives Swapna Drishtanta as a Drishtant and says ही तुमगेल व्यावहारिक सत्यता वस्तुतः प्रातिभासिकाची. इट इज as unreal, as shallow, as superficial as a dream. Because who's sustaining the dream? Who's sustaining this reality? You're not aware of it. स्वप्नांतू प्रारब्ध आमिती आमकां सुख भोगचें सर बरें स्वापान पडटा दुःख भोगचें असल्यार यू आर एक्झॉस्टिंग युअर प्रारब्ध ऑल्सो बाय एक भयंकर दुस्वप्न पळोवन प्रारब्ध वश जीवनांत कशें सुख दुःख येता तशीच स्वप्नांत सुद्दां यू आर जस्ट क्लिकिंग ऑफ टिक 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 हो गया दिस मच प्रारब्ध फिनिश्ड तशी जाता आसता. सो देर इज समथींग बियॉन्ड दिस. वॉट अबाउट स्लीप? स्लीपांतू देर इज नो cogitation at all. When you get up, you said, Sukham aham aswapsam. I slept well. Nobody says, I'm actually sleeping, I'm deeply asleep and I'm very comfortable. It's only when you get up. Kalmathe agnan matra sa vikshepna tatigal maya. Bhuvaneshwari is maya bija.
ती आपणाला माय प्रस्तुत करता अज्ञानांत घालता शिवस्वरूप धाम पुंदवरता आणि नातील प्रकट करता आणि तांतू आम्ही बद्ध जावन सती जीव भावांतो हे संस्कार असताना शिवोहम म्हणून ज्ञान प्राप्त जाऊन का म्हणक्यान प्रयत्न करता ती हगूर 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 ती धैर्य दिता नॉट जस्ट टू हँडल युअर डेली व्यवहार म्हणता ते बट इवन टू डेअर टू understand Vedanta, then वर मेळो सूर जाता. You find qualitatively there's a difference in your life by going through Vedanta. It may not help you in your business directly if you're an idiot, but you'll improve because you'll learn to listen to the correct people and business. And Sudhaima, professionally, Vedanta has nothing to do with business. You become a more intelligent, a cautious person, not overly cautious, but aikuncha kshama tadavarno, and then you find there are so many mistakes you could have avoided had you just listened to somebody instead of trying to prove your own point. You understand this? At 3-4 levels we are thinking, but it's a cohesive, coherent thought when you are accosted by Bhuvaneshwari. That is the mystery of this Devi. Maya Bija, Rinlekha, Hrim. That streak from the heart, a rekha from the heart in every individual, which says, I need to be free. Bhakta bhaye meti, kaje meti, it's very destructive, it's binding me. Let me feel my freedom, mantati. Shivoham, that is the ultimate. Aham brahmasmi manati, shivoham manati, it's the same thing. एक भक्तिपूर्वक केलेलं आहे एक महावाक्य चित आहे सो तें आमी हांगा प्रयत्न करता सती प्रति सत्संगांतू एंड यू हॅव टू रिकलेक्ट वॉट हॅज ट्रान्सपायर्ड हियर टू वॉट एक्सटेंट यू हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड बाय पार्टिसिपेटिंग आणि त्याचा लाभ घेवच्या आता तुमकां अधिकार आसा सो बी जेंटल विथ युअर सेल्फ एंड डोंट थिंक इट्स जस्ट ओके एक सत्संग जालो खंय की पुण्य मेळ्ळें मुखार बरें जातलें आत्तांच्यान पळयतात बर जमकां आत्ता बर जमकां मुखावेल कोण पळयल्या मागशीचें घेवन रडत बसचें ना मुखावेल घेवन चिंत करत बसचें ना तेंचें तीच आमगेलें प्रथम साधना तितिक्षा सहनं सर्व दुःखानां अप्रतिकारपूर्वकं चिंता मुखावेल घेवन विलाप हरे रे 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 आय मिस्ड ऑल गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटीज मिस्ड मुखार येतात की बा म्हणून तशी दोन्हीत सोडून वर्तमानांतूंची आसा ती वर्तमानांतूंची लर्न टू एक्झिस्ट नॉट जस्ट सबसिस्ट इन द प्रेझेंट विथ दॅट ओजस्वता विथ दॅट लव विथ दॅट फर्म कन्विक्शन दॅट दी हँड ऑफ द गुरू इज गायडिंग unseen because you won't suddenly get but inspirations yamcha asur jatat bittari and the acharya is saying the same thing adi kshanta vilasa lalasataya tasan turiyatuya तुगल एक विलास कुर्च इच्छेन लालसता न तू सृष्टी करता योर एक्झ्युबरन्स यू आर एन्जॉयिंग इट म्हाका जीव भावांत घाल न्हू बद्ध केल्या तासान तुरिया तू या 4 प्रकारची वाणी क्रक्स ऑफ टुडेज हॅमॅरी वाणी वाक भुवनेश्वरी प्रदान करता ती 4 प्रकारची वाणी खंयच्या वैखरी मध्यमा पश्यंती परा मस्तपंत जालें एटलीस्ट टेक्निकली वी आर अवेअर ऑफ दीज टर्म्स. We can think, understand, touch, madhyama. Vaikhari is the uttered speech. But now as I am thinking, I am not still bringing forth the whatever I have thought, my thoughts into words. At that level it is madhyama. And deeper level, when I have the entire concept in mind and I have not yet broken it up into manageable parts, first we'll talk chapter 1, chapter 2, chapter 3, or whatever. खंड और कांड म्हणता ती सुंदर कांड खंय खंय ऑल द कांडाज ऑफ रामायण आर देर इन मी आई एम अवेयर ऑफ इट बट इफ आई हैव टू स्पीक ऑफ अ पर्टिक्युलर इंसिडेंट पश्यंती स्तरार आयलाय एंड देन माय अटेंशन कम्स टू मध्यमा स्तर एंड देन आई स्टार्ट स्पीकिंग सो वाणी इज एट 4 लेवल्स तुम्ही सारस्वत नव्हे प्लीज ट्राय टू मनसा वाचा काया म्हणता ती मानसिक एक विंगड वाणीन एक विंगड आणि काया शरीराने 3 घेवन आमी मोस्कोन घालता आसती ज्ञात्वा अज्ञात्वा कसली चूक जालेली असली आनी मनसा वाचा काया क्षम करका क्षम जाल्ली सो वॉट नेक्स्ट कलें लर्न टू लिसन सो हियर स्पीच इज द अटर्ड स्पीच इज दॅट विच इज बींग कॉन्सेप्च्युअलाइज्ड. There you have to take in your breath, draw in your breath,
and then start speaking. That level is Madhyama. Just before you utter, and you have the entire concept, that particular khanda, chapter, kanda of whatever grantha or shastra, that is Pashyanti. And when you are totally at repose, where does it come from? Paravani. Para, Devi in Swarupa, Tigal first Prakatanam, Pashyanti, Tigal any grosser expression is Madhyama, and the grossest is Vaikhari. These are all 4 levels of speech. So what you think is thoughts are different from words, that is removed here. Your thoughts are an expression of your words, and your words are definitely an expression of your thoughts. So it is all Vani throughout. So hanga, japa kartati mhana pada. We can cut off some superfluous mantati extra bhajans. We listen to the Shruti and be lost in that, where I don't have to utter the mantra aloud, my Ishta mantra, but it is going on. I am listening to it very intently. My mind is very peaceful. I am drowsy maybe, but with diaphragmatic breathing going on, slightly tucked in, not going thoracic. Kartat na tumi. I'll send you. Dhyanantu, breathing kalamandimgelila. It took me 3 sessions to understand what is the sort of breathing that happens when one is in dhyan. Because the moment you start coming out of dhyan, your breathing goes into gross jagrat avastha, which can be all sporadic and fearful breathing. So that breathing, a diaphragmatic breathing, can a samad chalta asta. Tawal madhyama level ari, you are listening to the mantra. It is none other than an expression of Vani, a subtler form. Makes sense? So your thoughts, Malala, we are pushing it into the realm of Vani. You said something, you are responsible. Now you thought something, you are responsible. Bhai, this is Surzata. So don't go into that. But the origin of my Vaikhari is at least the immediately preceding stage is Madhyama Mano. Japa kartana, we let the breathing happen. Either I'm aware of the body, is it straight? Am I poised or am I slouching? Okay, so I get back to my poise. And then my breathing, I'm aware of my breathing. So I'm only aware of 2 things. Before the mind goes, the attention goes into dhyana, I'm aware of only 2 things. Either my breathing, and I move my hands like this because it's the rib cage that goes, out. The diaphragm pushes. So that is definitely diaphragmatic breathing that is happening. The diaphragm cannot go further, so it nudges the ribs, but gently, not as when you do the morning exercise. So diaphragmatic breathing, it soothes the mind and it makes the buddhi very alert. It doesn't take you to sleep. So at that level, at that moment, or during those moments, you can then shift your attention to the mantra, and the mantra will go on at a different pace, very loud, very clear, and keeping away all other thoughts. The mantra is also a thought at this level, Madhyama Astarari, and it can be overpowered, ambushed by all the other thoughts. Why? Because they come with emotions. All these thoughts, because your breathing is under control, you are aware of it. It's more awareness than consciously. It's an autonomous process. You're just regulating it by maintaining some slightly tucked in, sitting straight, shoulders rounded off, straighten down, just relax. Madhyamastararvata. This is what should happen during Mahashivratri when we are doing it collectively, and we are not great yogis. But attested by the Samaj saying we want less of this, we don't need this, we would like this, we would like that Shruti, so that the thought process of one mantra going on incessantly and my becoming aware of it so loud and clear, there's so much joy in it. The mind is rejuvenated in that. It doesn't get tired. एक विषय घेऊन तंतूंच मन लक्ष्य मेरी मनाक स्नान करून समज उदागाल बुबुश करून फूट करून दूधही पिवायला वारी जाता, because the bhakti also starts coming. चस्का लग जाता है उसका. आणि मागीर तशी कोर का म्हण दिसता. मागीरची के सबसिडरी आनी सगळं कारण आज नाका फाय करचें. We miss the boat.
मेंटेन दॅट रेग्युलॅरिटी हाडा ती शिवरात्री महाशिवरात्री हम केल्लेल्या ह्या पुण्यक्षेत्रांतू पवित्र जावचे जाल्लेले क्षेत्रांतू मस्त लाभ मेळटलो मागीर तिगल संकेत भुवनेश्वरीला आनी स्पश्ट जातलें मगल मनाक सुद्दां ती आतां आकृश्ट करतस बरे कार्यांतू अंकुश सुद्दां घालतस आनी प्रॉडिंग मी into doing something more, something great. Kalema now I am working out of better संस्काराज आयडियाज येता सती अर्धनिदान सुद्दां आयकलेल्याचे संस्कार पळोवन अदरवायज खंय ऑप्शन्स ना अत्यंत लौकीकान तूं थंय करता म्हणून इन्फॉर्मेशन गॅदरींग इज अ आतांच्या युगांत तूं तेंच न्हय मुख्य इफ यू डोंट क्विकली गेट कन्सायज इन्फॉर्मेशन युअर एन कल म्हणटा ती एबॉरिजन सो एक हकक आसता ती न्यूजपेपर आशिल्लें रेडियो आशिल्लें आतां तरी AI जी पी चॅट तें सगळें आशिल्लें न्ही ती लोड्स एंड लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इफ यू डोंट कीप अप यू डोंट कम आउट वेरी वेल सो इनडिस्क्रिमिनेट तें कलेक्ट करचें बट अगेन दीस इज वस्तुस्थिती परिस्थिती आमगेली तशी आसूं सो बट इट इज टेक इट ऑर लीव इट यू आर इन दॅट सो थंय एटलिस्ट गिव युअर सेल्फ सम टायम वेर यू से नॉट दिस नाव आनी एक मंत्र घेवन म्हणून डू जस्टिस टू युअर सेल्फ ताव वेळ तो एक चस्क लागतलो अँड यू विल बी एबल टू deal better with the deluge of information that bombards you. You'll be very selective. Intuitively कळतलें this is what I should go. Intuition also steps in. सो तशी एक क्षेत्र निर्माण जाल्ल्या हें कोरूंक मेरी आमकां निश्चित रुपेन हांगा येवन खंयचेय कार्यक्रमांत भाग घेवच्यान तूं खुशी जाता आनी कालकल जाल्लें ज्ञानेशाक सांग की मागीर ते कुडको मेळ्ळेलो शिवलिंगाचो हां ते विसर्जीत करचें दवरचें ना प्रासादीक न्हय तें कसलें एक मालिन्य जालेलें ह्याच क्षेत्रांत तूं आमगेल गुरूंगेल प्रती तें एक द्वेश भावना आनी तें एक प्रतीक रुपेण इट्स अ लिटल मोर देन सिंबॉलीक इन्सिडेंटली तें सॉर्ट ऑफ चिप्ड ऑफ आनी तें दवरचें की प्रसाद म्हूण आमी वी वर वेटींग प्रश्न क्लियरली आयलें बस इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट नाव वी हॅव मूव्ड फॉरवर्ड म्हणून तें अत्यंत महत्वपूर्ण संकेतू देव तशी संकेत दिवन करता नर्मदेश्वरांत थानू तें एक चिप जालेलें हांवें तें खंडीत जालेलें म्हूण न्हय अमंगल एक स्विकार केलेलें देवान दवरून घेतिलें कल्याक कलमेरी स्वाम्यांगेल गुरूंगेलें स्वाम्यांगेल गुरूंगेल मंत्राक्षत घेवन सूर केलेलें आनी तांगेल गुरूंगेल एक संकल्पान हांगा म्हण देवस्थानाची प्रतिश्ठ जालेली तें शिवलिंगय थोडें ग्रहण करना वॉट एवर वॉज परपिट्रेटेड एटेम्प्टेड ऑन माय गुरू सो तें मालिन्यांत वचुल्लें आनी हांव अनहिंडर्ड म्हणटा ती आनी प्रगती हांगा जावंका म्हणून तो एक बरो संकेत शिवसंकल्प दाखयलो की करा ती गोमटें करून आनी आमकां विश्वास आसा तशीच हांगा जातलें म्हणून आमकां येवच्या जाता राबू जाता तुमी बरी वेवस्था करता ती डिस्टर्ब करना ती पहले दिवस आई नहीं एक है वेलकम was supposed to be this is slightly belated welcome I've already spent 2.5 days here but it was at my insistence because I had to attend to so many things अनुष्ठान से करचेशिनी so आज तुम्हें स्वागत सभा केल्या let us invoke that स्वागत करूया देवालो की आमकां शिवस्पर्श जावंका आनी ताचे खातीर कसली एक तयारी जावंका we'll abide by that we'll go accept the Abhaya Mudra, we'll accept the Vara Mudra also, and we'll know that now बरे संस्कार तमगेल जागृत जात असते आणि उगड आसतावन घ्या ती परंपरागत तुमगेल कुल परंपरागत बर तुमकां संस्कार मेळ्ळ्या ती आनी इन कंजंक्शन विथ द गुरू परंपरा कसली स्वामी दिता आसा ती प्रत्यक्ष प्रतिक्षण आमकां दिता आसा ती तातूंत एक्झल्ट इन दॅट म्हणटा ती तशी ताची एक आनंद घेवया घोमटेकोन करूया मुखार सुद्दां हांगा नाना प्रकारचे लोक नो फर्स्ट टायमर्सान सुद्दां आयल्यार तांकां एक बरेपण जावंका हां वी टच्ड वी फेल्ट समथींग सेक्रेड म्हणटा ती बिकॉज इट इज इनडिस्क्रायबेबल बट इट इज डिफरंट फ्रॉम आर लौकीक सुख दुख्ख बरें वायट सो ताजी एक स्पर्श जालो म्हणून तशी जावंका देन यू हॅव एकम्प्लिश्ड समथींग एज अ समाज वायप्ड आउट the ill doings of the past, laid the foundations for something great, and already something
वंडरफुल इज कंटिन्यूइंग हॅपनिंग गोमटे कोण कराती खुशीन कराती तुमगे जीवनांतू अभिलषित कलस आणि अपेक्षित आवश्यक सुद्दां कसलस त्यान तुमकां सुख शांती समृद्धी स्वास्थ्य बरें हें सगळें प्राप्त जावं म्हणून गुरुचरणी आमी प्रार्थना करतात Chiquete. एक सूत तो गो केलें बट इट मेक्स अ डिफरन्स जातलो न्हय एफ शार्प जी शार्प आसता कशी प्रेसिडेंट माम भज ध्यानैकनिरत सदा शिवं भज ध्यानैकनिरत सदा शिवं भज ध्यानैकनिरत सदा दक्षिणामूर्तिरूपं महादेवं दक्षिणामूर्तिरूपं महादेवं वटमूलैकनिलयसुवैभवम् वटमूलैकनिलयसुवैभवम् वैभवं वैभवं वैभवम् भज ध्यानैकनिरत सदा शिवं भज ध्यानैकनिरत सदा शिवं ज्ञानरुद्राक्षमाला विद्याधरम् ज्ञानरुद्राक्षमाला विद्याधरम् धृतपीयूषकलशं शङ्करम् धृतपीयूषकलशं शङ्करम् शङ्करं शङ्करं शङ्करम्
मौनव्याख्यामुदितमुखसुन्दरम् सुन्दरं सुन्दरं सुन्दरम् भज ध्यानैकनिरतं सदा शिवम् भज ध्यानैकनिरतं सदा शिवम् सनकादिप्रवरमुनिदीक्षितम् दीक्षितं भज ध्यानैकनिरतं सदा शिवम् भज ध्यानैकनिरतं सदा शिवम् भज ध्यानैकनिरतं सदा शिवम् Truthfully, I'm just wondering whether to do that because I have switched. I have gone one swar lower. Prakashamanam prathame prayani प्रतिप्रयाणे प्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलाम् प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलाम् प्रपद्ये श्री गुरुभ्यो हरि हरि श्री गुरुभ्यो ऐं
ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो गुह्यादिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादां महेश्वरी भवानी शङ्कर मम शरणम् भवानी शङ्कर मम शरणम् भवानी शङ्कर मम शरणम् नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु कुरु सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर